नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंत नरसिंहा क्रिएशंस पेजेंट। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इनफॉरमेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो टिको शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रहिछि दमन डबिंग मुंबई गले बाबूसान तृप्ति ओडिया फिल्म इतिहास रे जोड़ी हेबो नुआ पर्द। दमन डबिंग पई तृप्तिंक सह मुंबई गले बाबूसान। भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे पत्नी तृप्तिंक सह अभिनेता बाबूसान फिल्म दमन रो हिंदी डबिंग पई से मुंबई जाइछंती। पत्नी तृप्ति और अन्य किछि बंधु भी बाबूसान सह अछंती। फिल्म दमन को नहीं एबे सबुआड़े चर्चा। फिल्म रिलीज हेबा परे दर्शक याको बेस प्रशंसा करथिले। तेबे बाबूसान को अभिनय को भी बाहा मिलिथिला। एबे दमन को हिंदी रे रिलीज पई प्रस्तुति हेउची प्रयोजना संस्था। तेबे डबिंग पई मुंबई जिबा बेले बेस खुशी जणा पडुथिले बाबूसान। फिल्म दमन को राज्य बाहर लोक भी पसंद करिसंती। डबिंग बेले फिल्म रो मौलिकता रे किछि परिवर्तन हेबो नाही। गीत गुड़िक नुआ भावे हिंदी रे रेकर्डिंग करा जिवो। देशर प्राय 400 रु 450 हॉल रे एही फिल्म को रिलीज करिया पई लक्ष्य रखा जाइछे। तबे मुंबई रो एक बड़ कंपनी फिल्म रो वितरण दायित्व नै छथि। पछुआ अंचल रे जने डाक्टर को सत कहानी उपरे आधारित होइछि फिल्म। राज्य रे रिलीज परे एबे एही फिल्म मुंबई, चेन्नई, बेंगालुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, रायपुर भली शहर विभिन्न प्रेक्षालय रे प्रदर्शित हेउछि। आउ यार हिंदी वर्सन रिलीज हेले हॉलीवुड पई यह एक बड़ उपलब्धि हेबो बोली कहा जाइछे। अधिक प्रति खबर मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजनार शुभारंभ कले नवीन। छात्र छात्री को देले गुरुमंत्र। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आज 5T रूपांतरित स्कूल तथा अन्य स्कूल गुड़िक मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजनार शुभारंभ करिसेंती। एही कार्यक्रम रे शिक्षार उत्कर्ष लाभ करुवा स्कूल छात्र छात्री, शिक्षानुष्ठान और प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री, सरपंच, स्कूल परिचालना कमिटी तथा पुरातन छात्र मानक अवदान पर वर्ष को 100 कोटी टंकार पुरस्कार प्रदान कर ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर में यह पुरस्कार प्रदान करने को घोषणा करछंती माननीय मुख्यमंत्री। यूनिटी 9 स्थित सरकारी हाईस्कूल रे राज्य स्तरीय शिशु दिवस उत्सव उद्यापनी समारोह रे जोगदे मुख्यमंत्री पट्टनायक यह पुरस्कार घोषणा करछंती। एही अवसर में मुख्यमंत्री उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद पाई डिजी लकर व्यवस्थार शुभारंभ मध्य करछंती। एही वर्चुअल लकर रे छात्र छात्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट और अन्य डॉक्यूमेंट सुरक्षित रही परिबो सहित सुविधा रे उपलब्ध मध्य हेबो। एथिरे चोरी बा हजि जिबार कोनोसी संभावना रहिबो नाही। उपस्थित छात्र छात्री को उद्बोधन देई मुख्यमंत्री 3टी गुरुत्वपूर्ण विषय परामर्श देइथिले। प्रथमटी हेउची समयर आह्वान। से कहिथिले जे छात्र छात्री मानक पई समय हेउची गुरुत्वपूर्ण। ठीक समय रे ठीक काम कले पिला माने आगे रही परिबो बोली मत व्यक्त करी मुख्यमंत्री परामर्श देई कहिथिले जे वर्तमान हेउची पिला मानकर ज्ञान अर्जन करिवार समय। पाठ सहित खेलकूद, नाच, गीत सबु क्षेत्र में उत्कर्ष हासिल करी निज पई परिचय सृष्टि करने से पिला मानकु परामर्श देइथिले। अधिक प्रति खबर नियमित हेबारु बाद पड़िथिबा शिक्षकक प्रतिवाद। मंत्री समीर दासଙ୍କ घर आगे प्रतिवाद। चुक्ति भित्तिक शिक्षक मानकु नियमित करा जाइछे। 2016 रु 2022 पर्यंत थिबा ठिका शिक्षक मानकु नियमित करिसंती सरकार। हेले 2016 पूर्व जो माने ठिकारे चाकरी आरंभ करथिले ओ एबे सरकार को एक नुआ नियम रु बाद पड़िसंती। वर्तमान एही शिक्षक माने विक्षोभ आरंभ करिसंती। तबे स्थायी हेबारु बाद पड़िथिबा 18,000 शिक्षक शिक्षयित्री विरोध करिसंती। नै मंत्री समीर दासଙ୍କ घर आगे विक्षोभ प्रदर्शन करिछि एनपीएस सेकेंडरी स्कूल टीचर एसोसिएशन। ठिका नियुक्तिर उच्छेद करने को पुनर्विचार करंतु बोली दाबी करिसंती एसोसिएशन। अधिक प्रति खबर मिशन मुनरे इतिहास रचला नासा। प्रेरण कला आर्टेमिस 1 महाकाश यान। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासार चंद्र मिशन आर्टेमिस 1 सफलतार सहित लॉन्च होइछे। रॉकेटटी फ्लोरिडार केनेडी स्पेस सेंटर रु भारतीय समय अनुसार 12.17 मिनिट रे लॉन्च होइछे। दुनियार सबुठु बड़ रॉकेट लॉन्च करिबारे यह नासार तृतीय प्रयास। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी 50 वर्ष पर यह मिशन करिछे। तेबे नासार मंगल मिशन पर यह आर्टेमिस 1 सबुठु गुरुत्वपूर्ण मिशन। तेबे यार मुख्य उद्देश्य हेउची भविष्य में मनुष्य को चंद्र और चंद्र कक्ष को पठाइबा। नासा यही रॉकेट माध्यम चंद्र को ओरियन स्पेसशिप पठाइछे।
ଏହି ସ୍ପେସସିପ୍ ଚନ୍ଦ୍ରରେ 42 ଦିନ ଯାତ୍ରା ପରେ ଫେରିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ଆର୍ଟିମିସ୍ ରକେଟ୍ର ଗତି 21 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ତେବେ ନାସାର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଓରିଓନ୍ ସ୍ପେସସିପ୍ ଚନ୍ଦ୍ରର ପାଖରେ 94.5 କିଲୋମିଟର ଦେଇ ଏହା ଗତି କରିବ। କିଛି ସପ୍ତାହ ମହାକାଶରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସହ ଏହା 11 ଡିସେମ୍ବରରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଫେରିବା ସମୟରେ ଏହାର ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40,000 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ଯଦି ଏହି ମିଶନ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯିବ। ଆର୍ଟିମିସ୍ 1 ମିଶନ ପରେ ନାସା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେ କେହି ବି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ମଙ୍ଗଳରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଏହି ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ 29 ଅଗଷ୍ଟ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନାସା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ହେଲେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଓ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଲଞ୍ଚର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖାପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହେତୁବାଦୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନା, ହେତୁବାଦୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ମନା, ବାହୁବଳୀ ସେବାୟତଙ୍କ ଖୋଲା ଧମକ। ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ ହେତୁବାଦୀ ଓ ପରମ୍ପରାବାଦୀ ବିବାଦ। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ହେତୁବାଦୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ପରମ୍ପରାବାଦୀ। ଏହା ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଅନିଲ ଗୋଚ୍ଛାଇକାର କହିଛନ୍ତି ହେତୁବାଦୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ହେତୁବାଦୀମାନେ ପୁରୀ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଏହା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ ଓ ବିଚାରଧାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏମାନେ ପୁରୀ ଆସିଲେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନିଲ ଗୋଚ୍ଛାଇକାର। ପୂର୍ବରୁ ହେତୁବାଦୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ସଂଘ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ସଂଘ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀପଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା ସହ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏତଲା ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବି ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ହେତୁବାଦୀମାନେ ପୁରୀ ଆସି ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଆଣ୍ଠେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ନେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ହେତୁବାଦୀ ପରମ୍ପରାବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବଢ଼ୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେତୁବାଦୀମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ସମାବେଶ କରିବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଦେଖାପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିବାଦ ପରେ ଫିଲ୍ମ ଆଦିପୁରୁଷର ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଫିଲ୍ମ ଆଦିପୁରୁଷ ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିବାଦରେ ଫସିଛି। ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ପରଠାରୁ ଫିଲ୍ମଟି ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି। ଫିଲ୍ମର ଖରାପ ଭିଏଫ୍ଏକ୍ସ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରର ଗେଟ୍ଅପ୍କୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବିରୋଧ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସୈଫଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ବେଶ ସମାଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଲୋକେ ସୈଫଙ୍କ ରାବଣ ଲୁକ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ରାବଣ ଓ ହନୁମାନ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭଳି ଦାଢ଼ି ରଖିଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଫିଲ୍ମର ମେକର୍ସ ଡିଜିଟାଲ ଟୁଲ୍ ଜରିଆରେ ସୈଫଙ୍କ ଦାଢ଼ିକୁ ହଟାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପାରେ କାରଣ ଫିଲ୍ମରେ ଅନେକ କାମ ସରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମେକର୍ସ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା 12 ଜାନୁଆରୀ 2023ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ରହିଥିଲା। ଏବେ ଏହାକୁ 16 ଜୁନ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓମ୍ ରାଉତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଆଦି ପୁରୁଷର ଟିଜରରେ ନଜର ଆସିଥିବା ଭିଏଫ୍ଏକ୍ସକୁ ଲୋକେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ରାମାୟଣର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଧାରିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତଥ୍ୟକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖାପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସାଂଘାତିକ ସତ। ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଦେଖି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ପିଶାଚ ପ୍ରେମିକ। ଦିଲ୍ଲୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ୱାର୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ଯେତିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ସେତିକି ସାଂଘାତିକ ଓ ଥରାଇ ଦେଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ନିଜର ପ୍ରେମିକା ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଫତାବ ଅବିନ ପୁନୱାଲା ଏବେ ଜେଲର କଳା କୋଠରୀରେ ଭିତରେ। ତେବେ ହେଲେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବି ହତଚକିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଦେଖି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲା ଅଫତାବ। ଆମେରିକା କ୍ରାଇମ୍ ଶୋ ଡେଷ୍ଟରକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥିଲା ଅଫତାବ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଠିକ୍ କରିଥିଲା ନିଜର ଅମାନବୀୟ କାଣ୍ଡର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଆଉ ଠିକ୍ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ର ଯେମିତି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟେ ସେହିଭଳି ନିଜର ପ୍ରେମିକାକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ପକାଇଥିଲା। ହତ୍ୟା ପରେ 35 ଖଣ୍ଡ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ କାଟି ପକାଇଥିଲା ଅଫତାବ। ଆଉ ସେସବୁକୁ ରେଫ୍ରିଜରେଟରରେ ରଖିଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତି ରାତିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖଣ୍ଡ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା, ନହେଲେ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ସେପରି କିପରି ରକ୍ତ ଛିଟା ଛଡ଼େଇ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଗୁଗୁଲରେ ଉପାୟ ଖୋଜୁଥିଲା। ଅଫତାବ ଡେକ୍ସଟର ସିରିଜ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ତାକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କରିଚାଲିଥିଲେ ଏହି ହତ୍ୟାକାରୀ। ଦେଖାପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ମିଥ୍ୟା ଖବର ପରିବେଷଣ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ମିଛ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରି ବିବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓକିଲ। ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଅସତ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଖବର ପରିବେଷଣ। ଏହି ଧରଣର
असत्य खबर प्रसारित करिथिबा ओडिशा रिपोर्टर वेब चैनल संपादकों को 7 दिन भितर निशर्त क्षमा मागी स्पष्टीकरण देवा पई मंत्री को वकील नोटिस पठाई। लेडी ब्लैकमेलर अर्चना नागंको फोटो सहित मंत्री प्रताप केशरी देवंको फोटो लगाई ओडिशा रिपोर्टर वेब चैनल गत अक्टोबर 12 तारिख रे एक कदर्थ खबर प्रसारण करिथिला। एभली खबर सत्यासत्य अनुसंधान न करी जने सुप्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि और कैबिनेट मंत्री को लोकलोचन रे बदनाम करिया पई कपल कल्पित खबर प्रसारण कर जाइछे। यह आईन विरुद्ध इंडिया एक्सप्रेस मामला रे सुप्रीम कोर्ट देइथवा रायर विरुद्धाचरण करुछे। प्रवृत्ति खबर विपद रे मनुष्यर अस्तित्व विपद रे अछि कि मनुष्यर अस्तित्व शीघ्र ह्रास पाउछि शुक्राणु संख्या रिसर्च रु खुलासा। बर्तमान लोकमानकर व्यस्त बहुल जीवनशैली कारणरू सेमानकर शरीर उपरे गभीर प्रभाव पकाउछे जहाँ प्रति लोकमाने प्रायतः ध्यान देउ नाहंती। विश्वर अनेक देश में लोकों शुक्राणु संख्या ह्रास पाउछि बोली एक अंतर्जातीय अनुसंधानकारी दल दाबी करिसंती। तेबे शुक्राणु गणना केवल प्रजनन क्षमता सहित जड़ित नुहे किंतु यह निम्न शरीर उपरे अन्य उपाय मध्य खराब प्रभाव पकाई थाए। यह अनेक रोगर मुख्य कारण तथा यह टेस्टिकुल कर्कट हेबार संभावना बढ़ाई थाए। अनुसंधानकारी माने शुक्राणु संख्या ह्रास हेबा आयुष को ह्रास करिथाए। मानव प्रजनन अपडेट पत्रिका प्रकाशित यह अध्ययन में 53 देशरू तथ्य संग्रह कर तथ्य संग्रह करने को 7 वर्ष लगिथिला। एथिरे दक्षिण अमेरिका एशिया और आफ्रिकार देश अंतर्भुक्त थिला जोठारे पूर्व शुक्राणु गणना करा जाई नथिला। अध्ययन में कहुଯାଇଛି प्रथम थर पर यह अंचल लोक मैंने शुक्राणु संख्या और शुक्राणुर एकाग्रता ह्रास करिसंती। यह पूर्व उत्तर अमेरिका यूरोप और ऑस्ट्रेलिया देखा देइथिला। अध्ययन में यह जनापड़ी 2000 वर्ष पर यह जिनिस केवल समग्र विश्व में देखा जाइछे। हिब्रू विश्वविद्यालय प्रोफेसर हेगाई लेविन कहते भारत अधिक तथ्य ग्रहण कर तथ्य अनुଯାयी भारत में शुक्राणु संख्या यथेष्ट ह्रास पाइछे जदिव यह समग्र विश्व पर समान। से कहते गत 46 वर्ष मध्य समग्र विश्व में शुक्राणु संख्या 50% ह्रास घटी। अवश्य निकट अतीत यह द्रुत गति ह्रास पाइबा आहरी बढ़िबो। तेबे लेविन कहते सांप्रदायिक अध्ययन सूचित करे भविष्य में प्रजनन क्षमता अधिक प्रभावित हेबो। से कहते आजिर जीवनशैली परिवेश में थिबा रासायनिक पदार्थ शुक्राणु को खराब प्रभाव पकाउछे। जदि यही समस्यार मुकाबला न हुए तेबे मनुष्यर अस्तित्व विपद में पड़िबो। वैज्ञानिक मैंने यह कहते एठारे जनसंख्या ह्रास हेउ नथिबारु भारत में एक पृथक अध्ययन करा उचित। अदेखा प्रवृत्ति खबर स्टेट बैंक ग्राहकों को बड़ झटका सुधार वृद्धि कला बैंक देवाक पड़िबो अधिक ईएमआई। देशर सबुठारु बड़ सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक समस्त ग्राहकों आसी बड़ खबर। एसबीआई यार ग्राहकों को एक बड़ झटका देइछे कारण बैंक यार ग्राहक मानकर लोन ईएमआई को बढ़ाई देइछे। एसबीआई ऋण आधार रे पांठिर मार्जिनाल कॉस्ट ऑफ ऋण अर्थात एमसीएलआर को 15 बेसिस पॉइंट अर्थात विभिन्न अवधि 0.15% वृद्धि करिछे। बैंक एही बड़ निष्पत्ति पर वर्तमान बैंक ऋण नेबा महंगा हेबो। बैंक नूतन हार नवेम्बर 15, 2022 रु कार्यकारी होइछे। सेहिपरि एसबीआई एक वर्षर एमसीएलआर को 0.10% वृद्धि करिछे 8.05% को वृद्धि करिछे। वर्तमान पर्यंत यह 7.95% रहिथिला। गृह ऋण गाड़ी ऋण और व्यक्तिगत ऋण हार एक वर्षर एमसीएलआर आधार रे स्थिर होइछे। नवेम्बर 15 रु नूतन हार कार्यकारी होइछे। एसबीआई वेबसाइट पोस्ट करा जाइथिबा विज्ञप्ति अनुसार 2 वर्ष एवं 3 वर्षिया एमसीएलआर को मध्य यथाक्रमे 0.10% वृद्धि करी 8.25 और 8.35% को वृद्धि कर जाइछे। बैंक पक्षरु मिलिथिबा सूचना अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 मास और 3 मास एमसीएलआर को 0.15% वृद्धि करी 7.75% को वृद्धि करिछे। 6 मासर एमसीएलआर को मध्य 0.15% वृद्धि करी 8.05% को वृद्धि कर जाइछे। यह व्यतीत एक दिनिया एमसीएलआर को 0.10% वृद्धि करी 7.60% को वृद्धि कर जाइछे। तेबे गृह ऋण गाड़ी ऋण और व्यक्तिगत ऋण एमसीएलआर सहित संयुक्त होइथिबारु ग्राहकों को एबे ऋण महंगा हेबो। अधिक प्रवृत्ति खबर छतुरु तैयारी हेबो कंप्यूटर चिप वैज्ञानिकों बड़ सफलता। छतुरु निर्माण हेबो कंप्यूटर चिप्स विश्व जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण ह्रास पाइब। वर्तमान समय सारा विश्व में वैद्युतिक वर्ज्य वस्तु को नहीं आशंका बढ़िबार लगिछि। तबे एही क्षति पछर एक बड़ कारण होउछि इलेक्ट्रोनिक्स चिप्स। एही चिप्स तैयारी करिया पई
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାକି ରିସାଇକ୍ଲିଂ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଚିପ୍ର ଭିତର ସର୍କିଟ୍ରେ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ମେଟାଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାହା ଏକ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶରେ ଇନ୍ସୁଲେଟିଂ ବେସ୍ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ତାହାକୁ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପ୍ରେ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରହିଥାଏ। ଏହି ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରିସାଇକେଲ୍ ହେଉନଥିବାରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲିମରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଚିପ୍ ଖରାପ ହେବା ପରେ ତାହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏପରି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 5 କୋଟି ଟନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ୱେଷ୍ଟ ବାହାରିଥାଏ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଲିଞ୍ଚ ସ୍ଥିତ ଜୋହାନ୍ସ କେପଲର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାର୍ଟିନ୍ କାଲଷ୍ଟେନବର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ମତରେ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍କୁ ରିସାଇକେଲ୍ କରିବା ବହୁତ କଠିନ ଅଟେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ୱେଷ୍ଟର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଏଥିରେ ରହିଥାଏ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଚିପ୍କୁ ରିସାଇକେଲ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ତେବେ ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରି ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ମାର୍ଟିନ୍ କହିଛନ୍ତି। ଓ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଛତୁର ଏକ ପ୍ରଜାତି ଗୋନୋଡର୍ମା ଲୁସିଡମର ଚର୍ମରୁ ଚିପ୍ସର ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଏହି ଛତୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଫଙ୍ଗସ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ସଢ଼ା ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହି ଛତୁ ନିଜର ମାଇସିଲିୟମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାରିପଟେ ମଜବୁତ ତ୍ୱଚା ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ଅଧିକ ପ୍ରତି ଖବର ଚୀନକୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ସେନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏଲ୍ଏସିରେ ଡ୍ରାଗନକୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ସେନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ। ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ଥିବା ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଲ୍ଏସି ଉପରେ ଚୀନର ବଢ଼ୁଥିବା ଆକ୍ରୋଶର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସେନା ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିছে। ତେବେ ବିଶେଷ କରି 2020 ଜୁନ୍ ମାସରେ ଗଲୱାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଚୀନ ସହିତ ହୋଇଥିବା ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସେନା ଏହାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇছে। ତେବେ ଏଥିରେ ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ରହଣୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଡ଼କ ଏବଂ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ନୂତନ ସେତୁ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିছে। ଲଦାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷସାରା ଚଳପ୍ରଚଳ ରାସ୍ତା ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟାର ଜବାବ ପଥରରେ ଦେବା ରଣନୀତି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକରି ଭାରତୀୟ ସେନା ମଧ୍ୟ ସୀମାର ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ସେନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଠାରେ 3D ପେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ କିଛି ବେସ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ 450 ଟ୍ୟାଙ୍କ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 22,000 ସୈନିକ ଏଠାରେ ରହିପାରିବେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିର୍ମାଣଗୁଡ଼ିକ ଚୀନ ସୀମା ସାମ୍ନାରେ ପୂର୍ବ ଲଦାଖ ସେକ୍ଟରରେ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ପ୍ରତି ଖବର ଶୁଷ୍କ ଓ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଜାରି। 7.2 ଡିଗ୍ରୀ ସହ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜି ଉଦୟଗିରି ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ। ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ଓ ଖରାଟିଆ ପାଗ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଶୁଷ୍କ ଓ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜି ଉଦୟଗିରି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 7.2 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୋରାପୁଟ ସେମିଲିଗୁଡ଼ାରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀରେ 10.5 ଡିଗ୍ରୀ, କୋରାପୁଟ ଓ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି 11 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟର 20ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ଓ କଟକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 16.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 3ରୁ 4 ଦିନ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସେପଟେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ। ତେବେ ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ବିଦେଶୀ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଆକଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ। ଅଧିକ ପ୍ରତି ଖବର ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ହୁର ନୂଆ ନିୟମ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ହୁ ଜାରି କଲା ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଏହି ଉପାୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଆଜିକାଲି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ କେବଳ ପିଲା ନୁହେଁ ମାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ଓ ପିଲା ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି କେସ୍ରେ ଉଭୟ ମା ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପିଲା ଜନ୍ମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHO ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିଛି, କଙ୍ଗାରୁ ମଦର କେୟାର, ଯାହାକି ହୁ କହିଛି ଯେ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପରେ ଜଣେ ଯତ୍ନକାରୀ ତୁରନ୍ତ ଶିଶୁକୁ ଚର୍ମର ସମ୍ପର୍କ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏହାକୁ କଙ୍ଗାରୁ ମଦର କେୟାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଇନକ୍ୟୁବେଟର ଅବଧି ବିନା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାଧାରଣ
क्लिनिकाल अभ्यास एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिन्हट करे जहाँकि जत्न नेउथुवा व्यक्ति को सुनिश्चित करने स्वास्थ्य लाभ को प्रोत्साहित कराए। तेबे समय पूर्व जन्म होता शिशु जत्न हु महानिर्देशक डॉक्टर टेड्रोस आधानम कहवा अनुଯାयी समय पूर्व जन्म होता शिशु मैंने बंची पारे और दुनिया को परिवर्तन करें किंतु समानकर विशेष जत्न नेबा आवश्यक। एपरी करने द्वारा पिलाटी मानसिक और शारीरिक स्तर में सुस्थ रहित परिवार सदस्य भल पाइबा श्रद्धा और जत्न शिशुपाई नितांत आवश्यक। देखा प्रवृत्ति खबर भारत G20 सभापति पद ग्रहण कला भारत गणतंत्र मातृभूमि को विश्व नेता को स्वागत रहिबो कहले प्रधानमंत्री। इंडोनेशिया रे चलिथिबा G20 सम्मेलन शेष होइछे। सम्मेलन शेष दिन में नरेंद्र मोदी आसंता वर्ष हेबाकु थिबा बैठक पई सभापति पद स्वीकार करिसेंती। एही अवसर में प्रधानमंत्री संबोधन करी विश्व नेता को विश्वर सर्वबृहत गणतांत्रिक देश को स्वागत करथिले। प्रधानमंत्री कहिथिले कि विश्व वर्तमान आर्थिक संकट सहित गति करुछि। एथुरु बाहरिया पई G20 देश को प्रयास करिबा उचित। आपनकर निवेश एवं आमर नुआ उद्भावना चमत्कार करि पारे।